Nous analysons une image 1. Que représente cette affiche? 2. Sur cette affiche, il est demandé à l'enfant A. de rester silencieux, B. d'être loin de ses amis, C. de partager avec ses amis, avec le monde. 3. Il va créer. 4. Je classe dans l'ordre les étapes de réalisation d'un podiste, enregistrer en parlant de manière fluide et attrayante, faire des recherches sur le sujet, livre, encyclopédie, magazine, internet, témoignage, rédiger le contenu au paragraphe, s'entraîner, lire le paragraphe en travaillant sa voix, son débit, sa diction. Mettre en forme, classer les idées, informations, arguments, définir un sujet. Âge présent et combat. Je dis pourquoi sensibiliser les gens à la sauvegarde de l'environnement, par le biais de podistes utiles car نقوم بتحليل صورة 1. ماذا يمثل هذا الملصق؟ 2. في هذا الملصق، يسأل الطفل ألا ليصمت، ب. الابتعاد عن الأصدقاء، ج. لمشاركتها مع الأصدقاء، مع العالم. 3. سوف يخلق. 4. أقوم بتصنيف خطوات عمل بودست بالترتيب. سجل عن طريق التحدث بطلاقة وجذابة. إجراء بحث حول هذا الموضوع، كتب، موسوعات، مجلات، إنترنت، شهادات، كتابة المحتوى. انظر الفقرة، تدرب، اقرأ الفقرة من خلال العمل على صوتك وسرعتك وأسلوبك، الشكل، تصنيف الأفكار والمعلومات والحجج، تحديد موضوع. أقدم حجاً لأقول أهمية مشاركة المعتقدات والصراعات. أقول لماذا تثقيف الناس حول إنقاذ البيئة من خلال بوديستس مفيدة لأن Nous analysons une image 1. Que représente cette affiche? 1. Cette affiche publicitaire est une invitation à créer un podcast. 2. Sur cette affiche, il est demandé à l'enfant 2. de partager avec ses amis. Réponse C. 3. Il va créer un podcast. 4. Je classe dans l'ordre les étapes de réalisation d'un podcast. Définir un sujet. Faire des recherches sur le sujet. Livre, encyclopédie, magazine, internet, témoignage. Mettre en forme, classer les idées, informations, arguments. Rédiger le contenu, le paragraphe, s'entraîner, lire le paragraphe en travaillant sa voix, son débit, sa diction, enregistrer en parlant de manière fluide et attrayante. نقوم بتحليل صورة 1. ماذا يمثل هذا الملصق؟ 1. هذا الملصق الدعائي هو دعوة لإنشاء بودكاست. 2. في هذا الملصق، يسأل الطفل. 2. للمشاركة مع الأصدقاء. جواب. 3. سيقوم بإنشاء بودكاست. 4. أقوم بتصنيف مراحل إنتاج البودكاست. تحديد موضوع. القيام بأبحاث حول الموضوع، كتب، موسوعات، مجلات، إنترنت، شهادات، شكل، تنظيم الأفكار والمعلومات والحجج، كتابة المحتوى. الفقرة، تدرب، اقرأ الفقرة من خلال العمل على صوتك وسرعتك وأسلوبك. سجل عن طريق التحدث بطلاقة وجذابة. Je présente des arguments pour dire l'importance de partager ses convictions et ses combats. أقدم الحجج لتقول أهمية مشاركة قناعاتك ونضالاتك. Je présente des arguments pour dire l'importance de partager ses convictions et ses combats.
Je présente des arguments pour dire l'importance de partager ses convictions et ses combats. Exemple de rédaction. Il est important de partager ses convictions pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en discutant avec les autres, on s'enrichit en s'ouvrant à d'autres opinions. De plus, on peut toucher un grand nombre de personnes, surtout avec les podcasts ainsi. Le combat aura plus de chances d'aboutir à un résultat. Enfin, en échangeant, on fait de belles rencontres. Les personnes rencontrées deviendront des frères de combat et on pourra créer ainsi une chaîne humaine. Je dis pourquoi sensibiliser les gens à la sauvegarde de l'environnement par le biais de podcasts est utile, car cela permet de toucher un grand nombre de personnes. أقدم الحجج لتقول أهمية مشاركة قناعاتك ونضالاتك. مثال على الصياغة: من المهم مشاركة قناعاتك لعدة أسباب. أولاً، من خلال الدردشة مع الآخرين، تصبح ثرياً الانفتاح على الآراء الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا الوصول إلى عدد كبير من الناس، خاصة مع البودكاست، وبالتالي سيكون للقتال المزيد من الحظ لتحقيق نتيجة. أخيراً، من خلال المشاركة نلتقي بأناس جميلين. لالتقى الناس سيصبحون إخوة مقاتلين، وبالتالي يمكننا إنشاء سلسلة بشرية. أقول: لماذا تثقيف الناس حول إنقاذ البيئة من خلال البودكاست مفيد؟ لأنه يمكن أن يصل إلى عدد كبير من الناس.